infinity. Dia ada dua. Okay. So at the end of the lesson, you should be able to, find the limit fx over gx. Okay, when fx over gx, they are undefined, meaning that can be infinity over infinity lah for this one. Bila infinity bagi infinity dapat jawapan itu, kita tak boleh dapat jawapan. Dia ada teknik lain, teknik lain. So use the limit as x approaches positive infinity and x approaches negative infinity. Okay, for 1 over x to the power of n. Okay. Baik, kita tengok yang ni banyak objektif. Kita ada 35 slide if I'm not mistaken. So if you look at this one, the first one, limit. Okay, determine the existence of a limit. Existence of the limit, kewujudnya limit, kewujudan suatu limit. Existence itu kewujudan suatu limit. So the limit fx as x approaches a exists if and only if the left limit is equal to the right limit. Both exist and they are equal. Mereka adalah sama. Sama. So bila kita nak test the existence of limit, this is only for PIECE, piecewise functions. Piecewise functions saja, then only we need to determine the existence of the limit. Piecewise functions. Kalau functions biasa tak perlu buat. Memang dia kita ganti terus dia. Okay. Jadi untuk yang ini, bahagian ini yang kita tak belajar semasa sekolah menengah at the secondary level. So given that the functions fx is equal to 2x when x is less than or equals to 4, it is 2x plus 3 when x is greater than 4. Determine the limit fx as x is approaches 4 if it exists. Okay. So kita kelas kita ni selama ni kita tak tekankan kat ini jenis functions ini, we call it piecewise functions. Okay, saya nak ambil masa sedikit untuk cerita tentang piecewise functions. These piecewise functions, there are few fx. There are few functions for fx. Dia ada beberapa fungsi untuk fx. So nak mana fx yang kita nak guna, it depends on the value of x. Dia bergantung pada nilai x. Dia bergantung pada nilai x. Okay. Apa maksud saya? Sekali lagi, fx mana kita nak pilih, iaitu dia bergantung pada nilai x. Contohnya, when x is equal to 0. So what is the value of fx? Bila x kosong, kita tengok di sini ada dua syarat. Kosong ini lebih dari 4 ke kosong ini kurang dari 4? Ya, lebih dari 4 ke kurang dari 4? Kurang. Kurang. Kalau kurang, kita pilih yang kurang lah. Nampak tak? So fx is equal to 2x, which is 2, where x is 0. So dia adalah kosong. Okay. Bagi satu lagi, when x is equal to 5. So what is the fx? Okay. Macam biasa, mula-mula kita tengok. Yang ni saya padam dulu. Kita tengok. Yang ini. Dengan yang ini. X5. X5 kita nak guna yang mana satu? X adalah 5, kita nak guna yang 2x tambah 3. X5 iaitu lebih dari 4. Ya, 2x tambah 3. Yang itu maksudnya 2 darab 5 tambah 3. Iaitu 10, 13. 13. So, dia ada 2 fx. Kadang-kadang 3 fx, 4 fx. Banyak fx. Jadi, nak guna yang mana satu, it depends on the value of x. Atau, if you try to illustrate ni, saya ambil masa sikit lah untuk yang piecewise functions.
Sebab ada pelajar dia tengok fungsi ni, ada yang lebih kreatif. Dia tengok yang ni cikgu lupa type kot, dia pergi tutup yang ni. Salah memang sebelah saja piecewise function memang sebelah saja. Jangan duk tutup dia itu dia tak ada MCO Okey. Baik. So now, if we try to illustrate ini, kalau kita nak tunjukkan dia dengan number line by using this number line. Okay, this is number line. So this is x. X, we have a value of 4, right? So for x is less than or equals to 4. Macam ni, less than or equals to 4. What is fx? Fx is equal to 2x. So when x is greater than 4, what is fx? Yang ni chapter 1 which is 2x plus 3. So kalau kita nak tengok yang mana fx, okay, it depends lah. It depends on these two functions. Sedikit sebanyak tentang piecewise functions. Nanti kalau tak tahu tolong tanya. Okay, tolong tanya. So, okay, how to determine? If this is the fx given, right? So if you try to illustrate it by using number line. So for any piecewise functions, saya cerita dulu. If they ask you to find the limit as x approaches 4, untuk sebarang piecewise functions, if they ask you to find the limit as x approaches 4 fx, betul tak? Itu soalan dia. So untuk sebarang piecewise functions, we need to determine the limit as x approaches 4 from left. Then limit as x approaches 4 from right. Okay. Okay, once again, yang ni jangan cuba nak faham Cuma you terima ayat saya sebagai satu statement lah Bukan faham tapi terima dia. Nanti kita jawab. Untuk sebarang fungsi piecewise functions, untuk nak cari limit, kita mesti cari left limit, kita mesti cari right limit. Boleh faham ayat saya? Boleh, Sir. Boleh. Kalau boleh sebab kita tengok yang ini adalah piecewise function. Okay. So for this one, left limit, how to determine the fx? How to determine the fx? How to determine the fx? Okay. Left limit dia senang saja. Okay, di x sama dengan 4. Betul tak? You lukis satu line You lukis satu line. X equals to 4. Okay. So left limit mana? Apakah fx dia di kiri line ni? Di kiri line ni, apakah fx? 2x. 2x. X. Yeah, very good. So it is the limit as x tends to 4 from left. What is the fx? As you told me just now, which is 2x. Kan? Kemudian Isnin lepas kita dah belajar. Dia adalah 2 kali dengan 4 sama dengan 8. X itu kita ganti dengan 4. Negatif kecil itu adalah untuk apa? Negatif kecil itu adalah untuk tengok kiri ke tengok kanan. Yang ini 4 di kanan. Yang ini bukan positif but we call it kanan. Kanan. Okay. So as usual we need to write down limit as x approaches 4 from right. So from right, apakah fungsi dia di belah kanan? Di kanan. 2x plus 3. X plus 3. 2x plus 3. 2x plus 3. Yeah, very good. Kan? Nampak kan? Very good. So, which is 2, x is 4 plus 3. Sama dengan 8 tambah 3, iaitu 11. Okay. Kiri dengan kanan sama tak? Adakah dia sama? Tak. Kalau tak sama, kita jawablah.
Since limit x tends to 4 from left, fx does not equal to the limit x tends to 4 from right, fx. Therefore, limit as x approaches 4 fx does not exist. Itu sahaja. Kalau sama, kita tuliskan nilai dia. Okey. Boleh? Boleh? Okey, once again, kita tengok yang proper one. Okay. So, based on this one. Okay, yang ini yang saya tambah. Kalau kamu tengok nota yang kami send itu, tak ada benda ni. So, first of all, we need to find the limit as x approaches 4 from right fx. So, x approaches 4 from right. 4. Right, kita tengok, which is 2x plus 3. Right. Tadi kita buat. Kemudian kita gantikan 2 multiply by 4 plus 3, which is equal to 11. What about the left? Cara nak tulis. What about the left limit? The left limit for fx as x approaches 4. So left, the fx now is 2x. Right? Dia jadi 2x. Iaitu kita gantikan 2 kali 4, iaitu 8. Kemudian dah habis itu kita tengok. Left limit does not equal to the right limit, kan? Left limit tak sama dengan right limit. Jadi, we can say that the limit as x approaches 4 fx does not exist. Okay, boleh tak? Boleh? Okay. Boleh, sir. Boleh, So, what about this one? Okay. Given that fx is equal to 2 when x is not equal to 1 and fx is equal to 5 when x is equal to 1, find the limit of fx when x is 1. So if you look at this one, how to illustrate it by using number line? So 1. Kalau bukan 1, maksudnya kurang dari 1. Betul tak? Atau lebih besar dari 1. Kan? So what is your fx? Is equal to, berapakah fx ya? Kalau x kurang dari 1? 2. 2, bagus. Kalau x lebih besar dari 1, apakah fx ya? 5. 2. 2 juga, bukan 5 kan? 5 itu masa bila? Bila x sama dengan 1. Okey. Boleh. Boleh tak? Nampak tak? Sekali lagi, Ya. sir. Sekali lagi. Okey. Tak. Baik. Thank you. Boleh. Okey, sekali lagi. So, x tak sama dengan 1. X tak sama dengan 1, maksudnya mungkin x kurang dari 1. Mungkin x lebih besar dari 1. Betul tak? Nampak? Nampak. Okey. Okay, So this is fx. Kurang dari 1, fx sama dengan 2. Lebih besar dari 1 pun, fx sama dengan 2. Tetapi bila x sama dengan 1, kita buat ni. X sama dengan 1, fx sama dengan 5. Macam tu lah. Okay, baik. So, untuk nak cari limit untuk piecewise function, apa yang perlu kita ingat? Apa yang perlu kita buat? Cari left limit dengan right limit. Yeah, very good. We need to find left limit. Ramai lupa dah. Azlin, lupa dah kah? Azlin, right limit. Yes, Betul sir. tak? Kena cari left. Ingat tak? Kena ingat Nana. Okey, atau kalau tak boleh, siapa-siapa you tulislah dalam bentuk ayat. Kalau nak cari satu limit untuk piecewise functions, kita kena tentukan left limit dengan right limit. Bukan faham, tapi itu satu kenyataan. Kena terima lah. No? Okey. Nick boleh Nick? Nick Sempuan.
Next. Boleh sir. Boleh Okey, baik. Nah, tak boleh tanya nah. So, kalau kita tengok yang ni, left limit. Left limit, okey, limit Sx tends to 1 from left. Left, apakah fx dia? Determine the fx. Ini 1 di sini kan? 1 di sini kan? Okey, 1 di sini. So, kalau kiri, apakah fx dia di sebelah kiri? 2. 2. So, x gantikan dengan 1, tak ada x, iaitu 2 lah. Kan? So, what about limit Sx tends to 1 from right? Apakah 1 di sini kan? Tends to 1 di sini. Fx di kanan? 2. 2 juga. So, dia sama dengan 2. So, for this one, sama tak? Sama. Sama kan? Sama, we can say that the limit Sx tends to 1 for fx is equal to 2. Yang itu cara kita nak dapatkan. Itu cara kita nak dapat. Okey. Jadi, sekali lagi, kita tengok. Yang ni, less than 1, fx is equal to 2, or it can be greater than 1, the fx is also equals to 2. Then when x is equal to 1, okay. So, yang ni pun saya yang tambah. Kalau tengok nota kamu, elok kamu tambah yang ni. Okay, limit fx as x approaches 1 from right. From right, so which is equal to the limit as x approaches 1. From right, the fx is equal to 2, then which is equal to 2. Then the second one, limit as x approaches 1 from left for fx, then this fx, we need to replace it by 2 as well. So, which is also equals to 2. Then you can say that the limit as fx as x approaches 1 is equal to 2. Kita boleh buat conclusions. Tulis yang ni cukup lah. Therefore, yang ni pun cukup dah. Tak payah panjang-panjang. Setakat ini boleh ikut? Boleh Cik, Boleh, saya sir. tolong jawab. Boleh Boleh. je. Okay. So this is about modulus. This is about modulus. Given that fx is equal to the modulus of x minus 2, find the limit of fx as x approaches 2. Okay. Baik. So if you look at this one, this fx, modulus dia sebenarnya adalah absolute values ini. Sebenarnya dia adalah apa? Dia adalah piecewise functions. So yang ini saya mungkin boleh tunjuk sikit. Hari ini mungkin lambat sikit. So for any fx, dia kata if it is equal to the modulus of x, so it is equal to x when x is greater or equals to 0. Negative x when x is less than 0. Okay. Okay. Ingat tak chapter 2 kita ada pernah jumpa yang ini? Ingat tak? Okay. Baik, macam mana kita nak guna? Saya lebih suka kita guna macam ni. Fx is equal to the modulus of apa-apalah. So, it is equal to yang ni positif when apa-apa ni greater or equals to 0, which is equal to negative yang ni when benda ni kurang dari kosong. Yang ni kita kena letak in bracket. Letak in bracket. Okay. Baik, bagaimana kita nak guna? Let's say if I ask you to find, to expand this one. X minus 3 kan? X minus 3. Macam mana kita nak tukar jadi piecewise functions? Okay, macam mana kita nak tukar jadi piecewise functions? Dia adalah according to this one. Kalau X, sini X. Kalau bulat, kita sini bulat. Kalau X minus 3, sini apa? X minus 3.
x minus 3. Koma lah. Okey. Okey. Ini definitions yang ni definitions yang kita kena hafal, bukan faham. Okey. So kalau sini x, sini x. Kalau sini bulat, sini bulat. Kalau sini x minus 3, sini apa? X minus 3. Ya. Simbol yang seterusnya greater or equals to. Yang nombor yang seterusnya kosong. Okey. Kemudian kita tengok di sini. Sini kalau x, sini negatif x. Sini kalau bulat, sini negatif bulat. Sini x minus 3, sini negatif x minus 3. Okey, koma. Sini x, sini x. Sini bulat, sini bulat. Sini x minus 3, sini x minus 3. Sorry. Sorry. Terlebih pula lah. Okey kurang dari kosong. Okey. Kurang. Boleh tak setakat ini? Boleh ikut? Boleh. Boleh ikut? Boleh Saya negatif dia ke mana? Ya. Yang sini kah? Maksud sini tak ada negatif. Tengok dia X saja. Tak ada negatif. Good question. Bagus. Terima kasih kerana tanya. Ada orang dia sendiri letak. Memang tak ada dah. Okay. So this one we need to simplify it. So which is x minus 3. So this one it is x greater or equals to 3. So what about this one? Negative x minus 3, or you can expand it lah. So this is x less than 3. Inilah piecewise function dia. Okay tak? Boleh? Jadi apa yang kita kena tahu? Boleh thank you. So apa yang kita kena tahu? Boleh itu kadang-kadang tengok saya buat kita faham kan? Tapi kita kena buat juga. Rumus ini. Rumus ini kita kena hafal. Rumus yang sebenarnya yang ini. Tapi kalau nak ini tunjukkan apa-apa dalam modulus, okey kita hafal jenis ni. Tapi yang ni proper one. Inilah kena kita hafal. Okey. Baik. So what about this one? Fx is equal to the modulus of x minus 2. Can you please expand this one? Modulus of x minus 2. Okay, saya bagi setengah minit. Kamu cuba expand dia. Buka jadi piecewise functions. Tolong buka. Buatlah. Ada kertas tak? Jangan dia tengok ya. Ada orang on handphone, kemudian dia tengok TV. Kalau had tu, kita reserve lah tempat itu untuk kawan-kawan. Okay. Baik. So this is fx. Kenapa bunyi hihi huhu? What? Mic siapa tu? Habis cakap itu kamu off lah. Kan sebab mic saya So this is fx. Okay. So adakah kamu dapat benda ni? Sama tak bagi siapa yang buat? Dapat tak? Sama ada. Dapat. Dapat Okay, good. Kalau dapat itu, from this one, if possible, kan? Kalau boleh, sekarang you try to illustrate it, use number line to illustrate it. This effect, guna number line, guna number line tengok. Show it in number line, Okay. X sama dengan 2. Greater, less than 2. The fx is equal to negative x minus 2. Okay, when this is greater or equals to 2, then the fx is equal to x minus 2. Okay, dapat tak benda ni? Ini
Ini circle ini, we call it dense circle. This circle, we call it dense circle. This circle, we call it empty circle. Chapter 1, jangan duk lupa. Okay. So, if you look at this one, okay. How to find the limit as x approaches 2? Limit as x approaches 2. So, macam saya cakap, soalan dia suruh tanya, dia suruh cari yang ini. So, is this a piecewise function? Kalau ya, maka kita find the left limit. And we need to find the right limit. Okay. And we need to find the right limit as well. So, but for this one, the limit for fx, as x approaches 2 from left, what is your fx? Dari kiri, di kiri itu fx kita negative x minus 2. Okay, so kita gantilah negative 2 minus 2 So which is equal to 0. So kanan, limit as x tends to 2 from right. So we need to determine the fx. What is the fx here? X minus 2, right? So which is 2 minus 2 as well is equal to 0. So jawab dia macam mana? Therefore, limit as x approaches to fx is equal to 0. Is equal to 0. Okay, boleh. Senang saja. Senang, 20 markah lah. Chapter ni senang, 20 markah. Jangan ingat senang kita balik tak buat. Okay. So therefore, so the limit as x, fx as x approaches 2 is equal to 0. Okay. So functions of f is given that fx is equal to the modulus of x plus 1 when x is less than 0. Which is 2 when x is equal to 0 and e to the power of negative 2 when x is greater than 0. Find the limit of fx as x approaches 0 from left and limit fx as x approaches 0 from right. And determine limit fx x approaches 0. Okay. So, saya bagi setengah minit, cuba jawab. Find the left limit, find the right limit, and determine whether the limit exists or not. Tentukan sama ada limit ini wujud atau tidak. Okay. Okay, right. Dah dapat. Left limit dah dapat. Okay. Kalau siapa yang tak suka, bagi siapa yang mungkin bagus matematik, kalau dia left limit, kita ambil dari kosong, kita ambil kosong yang kurang. Ini left. Kalau right limit, fx kita ambil yang lebih besar. Kalau kita tak mau lukis number line Kalau kita tak mau lukis number line. It's better lah we draw number line lah Okay. Baik, based on the number line. Okay, when x greater than 0, the fx is equal to e to the power of less than. Yang ni silap Yang ni silap. Suppose e to the power of negative 2x. So the fx is equal to the modulus of x plus 1. Okay. So based on this diagram, based on this number line, so can you determine the limit as x approaches 0 from left? From left, it is the modulus of x plus 1, right or not?
So modulus of x plus 1. 0 plus 1 is 1. Modulus of 1 is also 1. Okay, dapat? Dapat? Left limit dapat tak? Dapat So, what is the value of right limit? What is the value of right limit? Apakah nilai untuk right limit? E power Dah buat. negatif 2x. E to the power of negative 2x. Ni dia copy. E to the power of negative 2x. So, limit E kuasa negatif 2 darab kosong lah. So, adalah sama dengan 1 juga. Okey, dapat tak? Dapat sir. Dapat. Dapat, sir. Dapat jadi, what about the limit? As x approaches 0. Okay, dia sama dengan 1 lah. No? As I said, kalau limit exists, benda ni kita tak tulis tak apa. Kita cuma therefore cukup. 3 titik cukup. Kalau nak tulis lagi baguslah untuk kita faham. Untuk kita faham. Okay. Baik. Infinite limits. Okay. Yang kedua. Jadi basically apa yang kita belajar setakat ini. Okay. First. Kan? Kita belajar limit x tends to a fx. Kita jadi fa. Yang ini bukan piecewise. Bukan piecewise function. Okey, yang kedua kita belajar apa? High esteem itu. Limit x tends to a from left. Betul tak? Limit x tends to a from right. Okey, kita belajar. Yang ketiga kita belajar apa? Limit x tends to a for fx over gx. Kalau 0 per 0, apa yang kita buat? Kalau kita ganti-ganti dapat 0 per 0, apa yang kita buat? Factorize. Ya, factorize. Kan? Kemudian yang ni apa? Darab, Conjugate. multiply. Ya, bagus. Okey. Okey. Baik. Kemudian yang keempat, apa yang kita belajar? The existence of limit. Maksudnya kita kalau cari yang ni untuk piecewise functions Okey. So kita kena cari left limit. Kemudian kita cari right limit. Kan? Kemudian if limit x left limit equals to right limit, then dia sama C. Baru dia exist. Jadi kita dah belajar 4 perkara 4 perkara Balik kamu buat short note lah, short note baru kita boleh nak bezakan. Okay, the next one, infinite limit. Ni subtajuk yang baru pula. Subtajuk yang baru. So for this infinite limits. So if the value of fx increases without bound as x approaches a from the right. So we write that limit fx as x approaches a from right is equal to positive infinity. So if the value of fx decreases without bounds as x approaches a from the right, we write that fx is equal to negative infinity. Tu dia apa dia cerita. Apa dia cerita. Okay. Baik. Satu increases makin bertambah, satu decreases makin berkurangan. Apa maksudnya? Okay, nanti saya tengoklah. Ni they use definitions.
If the value of fx increases with the bounds as x approaches from left, okay, dia akan jadi ini. Okay. Baik. Okay. Sebelum kita belajar ni, okay, saya nak syorkan beberapa benda yang kena tahu. Kalau ada kertas, saya minta kamu catatkan benda-benda ni. Okay. So kalau apa-apa nombor bahagi kosong, kita anggap dia infinity. Infinity campur infinity sama dengan infinity. Infinity bahagi 2 adalah infinity. Infinity tolak apa-apa nombor contoh 2000 sama dengan infinity. Okey. 2 kali infinity adalah sama dengan infinity. Okey Okey, A over infinity adalah A over kosong adalah infinity. Satu lagi, A over infinity adalah kosong. A over infinity. Apa-apa nombor bahagikan dengan infinity, dia adalah kosong. Okey. Yang ini basic yang kita kena tahu sedikit lah. Okey, nanti ada lagi, nanti saya bagi tahu. Okey. Ini konsep dia, Infinity ini adalah suatu nombor yang sangat besar. Infinity adalah suatu nombor yang sangat besar. Tapi dia tak boleh sama. Saja saya samakan. So based on this one. Okay, macam mana? So this is your fx. How to determine the left and the right limit? Okay, mungkin yang saya buat itu nanti dengan slideshow, slightly dia berbeza lah, different from the slideshow. Limit as x approaches 1 from right, fx. So this is the limit. X approaches 1 from right. Okay, what is fx? Fx diberi adalah 1 over x minus 1. Macam biasa, kita tahu after that we need to substitute 1 into here. Right not? All the x we need to substitute 1. Dia akan jadi 1 per 1 tolak 1. Iaitu 1 per 0. Betul? Macam saya kata tadi, kalau 1 per 0, dia akan jadi berapa? Ingat tak tadi? Infinity. Sama dengan infinity. Okay. Boleh Boleh setakat ini? Okey. Dan satu lagi ayat. Bila kita ada main dengan nombor infinity ni, kita mesti tentukan dia positif atau negatif. Macam mana kita nak tentukan dia positif atau negatif? Kita tengok nilai sini adalah 1. Ayo, lari pula. Labah-labah. Okey. Sini adalah 1, betul tak? Kalau sini 1, sini nombor apa? 0. Sini? Sini 2 kan? According to number line. Betul tak? Okey, 1 plus. Ambil satu nilai yang hampir dengan 1. Okey, sini nombor apa? Di kanan. Plus itu kanan. Kanan. Okey, apakah nilai sini? Bagi apa-apa nombor? 1.1. Ya, 1.1. You ganti 1.1 ni, you ganti dalam sini. 1 per 1.1 tolak 1. Positif kan negatif? Positif. Positif. Maka kita dapat positif infinity. Okey. Tahu tak bagaimana nak tentukan positif kan negatif? Boleh Satu lagi kita tengok pula. Okay, kalau kita tengok limit x approaches 1 from left,
fx. Limit x approaches 1 from left. Okay, 1 over x minus 1. So sama juga, kita gantikan 1 over 1 minus 1, which is equal to 1 over 0. Always bear in mind that when we play with infinity, we need to determine positive or negative. Bila kita main dengan nombor infinity, nanti ada satu lagi yang main dengan infinity. So kita mesti tahu dia adalah positif atau negatif. Okay. So bagaimana pula yang ini? Okay, positif kan negatif? Satu, kita tengok satu. Kalau sini satu, nombor di sini kosong. Nombor di sini 2. Kiri, kita ambil nombor yang dekat dengan satu. Sini nombor apa? Sini nombor apa? 0.9. 9. Kan? 0.8 pun tak apa. Ya, 0.8 pun tak kisah. So, kita gantikan 1 per 0.8 tolak 1. Positif kan negatif? Nak tengok dia. Positif kan negatif? Negatif. Kalau negatif, kita letak negatif dia. Bila kita main dengan infinity, dia memang kita kena tentukan positif atau negatif lah. Okey? Yang itulah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat tadi sebenarnya. Okey. Baik, kita tengok bagaimana dia orang buat. Cakap definitions. So, limit fx as x approaches 1 from right. As usual, kita kena masukkan x minus 1. Kan? From right. Dia kata from right. 0 plus. So, we get the positive. We get the positive. Tapi saya nasihatlah. Macam saya buat tadi, kita ganti nilai lebih jelas. Okay? So, the limit for fx as x approaches 1 from left. So, this is the limit. 1 over x minus 1. So, from left, dia kata dia left itu, okay, 0.9 tolak 1, kita dapat negatif. Kan? So, it's negative infinity. Dan sentiasa ingat, bila kita main dengan nombor negatif infinity ni, definitely kita kena tentukan positif atau negatif. So, find the limit. fx as x approaches 2 from left and limit fx as x approaches 2 from right for each of the following functions, right? So fx is equal to 1 plus x over x minus 2. Fx is equal to 1 plus x squared over x minus 2, x plus 1. Okay. So the limit of fx, x approaches 2 from left. Okay. Okay, kamu cuba jawab and tell me, is this positive infinity or negative infinity? So definitely lah, when you substitute 2 into this one, you will get 2, okay, 1 plus 2 is 3 over 0, right? It's supposed to be infinity. It can be positive or it can be negative infinity, yeah? Okay, positif kan negatif? Type boleh type in call messages. Negatif. Negatif. Okay. Ingat Okay, kadang-kadang kita hari ni belajar, hari ni kita buat. Senang lah. Tapi balik ini kena buat latihan lah supaya orang kata pengukuhan. Balik apa memang duduk kat rumah kan. So according to this one, this is 3 over 0. So from left, it is negative infinity. Yeah, good. Then what about this one? Positive or negative? Positif. Positif. Positive. Okay. Senang kan? No?
Kamu ganti kah kamu tengok macam dia? Dia buat. Ganti nilai ke? Ganti. Ganti. Ganti Okey, ganti senang sikit. Okey. So, B. So, the limit of fx as x approaches 2 from left. Okey, ada barisan? So, sama juga kalau kamu gantikan x sama dengan 2 dalam ini. Dia akan jadi something over 0, 5 over 0, right not? You will get infinity. But it's positive infinity or negative infinity? It's positive or negative? Belum buat. Tak apa. Slow. Ini tak cadang nak habiskan lecture ni Negatif. Negative Okay, we check and see Negative infinity Good. So, kita akan dapat, okay. So, it's negative. Okay, this is positive. Okay. Right. You tengok dia kata, kurang dari 2 kan? Kurang dari 2, okay, tolak 2. Jadi, kurang dari 2 tolak 2, ini dapat negatif kan? So, kita akan dapat negatif lah. Okay? Negative infinity. And then how about this one? Positive infinity. Positive infinity. Sedang kan? Okay. So, limit at infinity. Limit at infinity. Okay. Kita habis setakat ini kan. Kemudian esok free tak semua? Boleh tak kita sambung esok? Kan nak sambung malam ni? Saya takut banyak konsep sangat nanti kita pening Okay. Baik, apa-apa pun sebenarnya kenapa saya tak mau sambung. Kalau nak sambung bolehlah. Tapi banyak sangat lah. Kita buat slow-slow lah Kita, okay. Saya nak try symbol lab. Symbol lab macam mana? Symbol lab buat